السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في حولية كياي عبد الكريم تغمده الله بواسع رحمته وجعل قبره روضا من رياض الجنان وروحه في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وبارك الله في ذريته وفي أهله وفي بنيه وفي محبيه، وجعل الله سبحانه وتعالى العلم باقي فيهم إلى يوم الدين بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الرؤوف الرحيم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini untuk memperingati Haul Kiai Abdul Karim bin Thayyib. Semoga Allah mengucurkan rahmat yang seluas-luasnya kepada beliau, dan semoga Allah menempatkan rohnya berada di Illiyin bersama para an-nabiyyin, as-siddiqin, wasyuhada, wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Dan semoga Allah menjadikan seluruh keturunan beliau, keluarga beliau, putra-putri beliau, pecinta beliau sebagai orang-orang yang diberkati oleh Allah, orang-orang yang tetap memiliki ilmu sampai hari kiamat dengan barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هؤلاء أهل العلم، أهل الصدق، أهل الإخلاص، يبقى ذكرهم ويبقى نورهم يسري في محبيهم وفي مريديهم وفي بنيهم، لأنهم عملوا بصدق وإخلاص لله سبحانه وتعالى، فما ينفع الناس يمكث في الأرض، وأما الزبد فيذهب جفاء. فلهذا كان الإخلاص عليه المدار في جميع الأعمال. النية الصالحة لا تنفع إلا بإخلاص، فكل عمل بلا نية هباء، وكل عمل ونية بلا إخلاص هباء، والمخلصون على وجل. Orang-orang yang berilmu, yang sidik, yang ikhlas, maka mereka akan kekal dan ilmunya akan tetap mengalir kepada para pecintanya, putra-putrinya. Kenapa? Karena berkat keikhlasan dan keseriusan, kesidikan mereka semuanya. Sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, kurang lebih artinya sesuatu yang manfaat untuk orang lain maka akan kekal, sementara buih itu akan hilang begitu saja. Ikhlas ini yang menjadi ukuran segala sesuatu. Amal yang baik tidak akan bermanfaat kecuali didasari dengan niat-niat yang baik, sementara niat-niat yang baik tidak akan juga bermanfaat kecuali didasari dengan ikhlas. Orang yang ikhlas pun masih perlu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. قال تعالى: والعمل الصالح يرفعه. ما هو الذي العمل الصالح الذي يرفعه الله؟ هو العمل المخلص لوجه الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا العمل الطيب. وما هو الإخلاص؟ هو عدم النظر إلى الناس ومراقبة رب الناس، أن لا يكون لك طمع في مخلوق في ذلك العمل الذي تريد بوجه الله سبحانه وتعالى. ما مرادك إلا رضا الخلاق سبحانه وتعالى. فلهذا كان النفع الكبير في علوم المتقدمين، في مصنفات المتقدمين لكمال إخلاصهم. يقول سيدنا الإمام الشافعي: وددت أن الناس قد انتفعوا بهذا العلم من غير أن ينسب إلي منه شيء. هذه على مرتبة من المقامات العاليات في الإخلاص. فإن العمل الصالح الذي يرفع إذا غاب من عندية الإنسان، أي لم يرى أنه عامل لذلك العمل، لم يرى أنه متعلم ولا عالم ولا معلم، فحينئذ يرتفع ذلك العمل عند رب الناس سبحانه وتعالى، لأنه أراد به مرضاة رب الناس والدار الآخرة. Wal amalus salihu yarfa'uh. Amal yang soleh akan diangkat oleh Allah. Kata beliau barusan dijelaskan, amal yang soleh akan diangkat oleh Allah, hilang dari pikiran orang yang beramal.
Orang itu habis beramal tidak merasa kalau dia beramal, tidak merasa berilmu, tidak merasa pernah belajar, hilang. Ini tandanya amal soleh yang diterima oleh Allah. Bagaimana amal itu bisa soleh? Kalau ikhlas karena Allah. Allah itu tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik-baik saja. Pertanyaannya, apakah ikhlas itu? Ikhlas itu adalah ketika kita beramal tanpa memperhatikan makhluk, kita hanya memperhatikan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harapan apapun dari makhluk, yang diharapkan hanyalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan inilah yang membuat ilmunya orang-orang terdahulu, ulama terdahulu, karangan-karangan kitab ulama terdahulu itu manfaat. Sebagaimana ilmunya Imam Syafi'i bisa manfaat karena ikhlasnya. Imam Syafi'i itu setelah menyebarkan ilmu begitu luas, beliau mengatakan, aku sangat kepingin kalau ilmuku ini bisa bermanfaat seluas-luasnya, tapi tanpa ada sedikit pun dari ilmu itu yang dinisbatkan kepadaku. وهذا المعاهد بقت النافع لها عشرات السنين ومنها لها مئات السنين. بقي النفع لماذا؟ لإخلاص المؤسس لتلك المعاهد. على حسب الإخلاص يكون النفع. فالله يجعل أعمال كلها مخلصة لوجه الله الكريم. سيدنا الإمام الماوردي كلما صنف كتابا قال لعله ليس مخلص لوجه الله الكريم ووضعه في الخزانة. كلما صنف كتابا قال لعل هذا عمل ما أريد به وجه الله ووضعه في الخزانة. وصنف كتب كثيرة حتى امتلأت الخزانة من مصنفاته ولم يبرز منها كتابا. فلما قربت وفاته قال لأحد المخلصين معه يا فلان إنما في هذا المفتاح الخزانة وما فيها من كتب كلها من مؤلفاتي من مصنفاتي لكني لم أبرزها للناس مخافة أن يكون فيها شوب للناس وعدم مراقبة رب الناس. فإذا أنا مت فإن قبضت بيدي فاعلم أن هذه الكتب ليست مخلصة لوجه الله الكريم فارمي بها في البحر أو النهر ولا تري أحد منها ولا كتاب. وإن أنا بسطت يدي عند مفارقة روحي لجسدي فاعلم أنها مخلصة لوجه الله الكريم فانشرها بين الناس لينتفع بها الناس العام منهم والخاص. فلما كان يترقبه عند موته وهو ينظر إلى يده فإذا يده قد افتكت وانبسطت فعلم أن ذلك إذن في نشر تلك الكتب فقام إلى الخزانة وبث تلك الكتب ونشرها بين الناس فانتفع بها الناس لأن فيها علوم جمة كلها متصلة بعلم سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم. إذ ليس هناك علم نافع إلا إذا اتصل بالنبي محمد سيد المعلمين وسيد المربين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Pondok-pondok pesantren sebagiannya sudah puluhan tahun didirikan, sebagiannya lagi sudah ratusan tahun bahkan. Menyebarkan manfaat kemana-mana itu tidak lain sebabnya karena pendirinya ikhlas. Sebesar apa keikhlasan pendirinya, sebesar itu pula manfaat yang akan bisa disebarkan oleh pondok tersebut. Beliau kemudian menceritakan tentang Imam Mawardi. Ini salah satu contoh ulama yang betul-betul ikhlas di dalam mengarang kitab dan menyebarkan ilmunya. Kata beliau tadi, Imam Mawardi itu dulu setiap selesai ngarang kitab tidak berani untuk disebarkan. Kenapa? Karena beliau takut ngarang kitab ini enggak ikhlas, berharap pujian dari makhluk misalnya atau tujuan-tujuan lainnya. Akhirnya disimpan di lemari, ngarang kitab lagi, selesai lagi begitu juga. Jangan-jangan kitab ini enggak ikhlas, maka beliau tidak berani menyebarkan. Akhirnya ditaruh di lemari, sampai ngarang banyak sekali kitab sampai penuh itu lemari, dan tidak ada satupun yang disebar, dan tidak ada satu orang pun bahkan orang terdekat yang mengetahui kalau beliau punya banyak karangan.
Sampai akhirnya beliau mendekati wafat, merasa ajal sudah dekat, beliau memanggil salah satu orang terdekatnya, diajak sini. Itu di dalam lemari penuh dengan kitab karanganku semuanya itu. Belum pernah aku sebarkan dan belum pernah ada yang tahu kalau aku pernah ngarang kitab. Karena aku takut aku mengarangnya tidak ikhlas karena Allah. Nanti kalau aku sudah mati, meninggal, tolong perhatikan tapak tanganku. Kalau tapak tanganku menggenggam, tandanya amalku tidak ikhlas. Karena itu tolong kitab-kitab ini semua nanti buang ke laut atau ke sungai. Jangan ditunjukkan kepada siapapun. Tapi kalau tapak tanganku ketika meninggal nanti terbuka, tandanya berarti aku mengarang ini ikhlas. Aku wasiat minta tolong kepada kamu, tolong sebarkan kitab-kitab itu kalau memang tanganku terbuka, biar bisa manfaat secara umum maupun khusus untuk orang-orang lain. Setelah Imam Mawardi meninggal, diperhatikan ternyata tapak tangan beliau terbuka lebar. Ini pertanda bahwa berarti Allah mengizinkan untuk menyebarkan kitab tersebut seluas-luasnya. Akhirnya disebarkan karena kandungan ilmu yang ada dalam kitab-kitab beliau begitu luas dan begitu dalam. Akhirnya nyebar kemana-mana ilmu beliau, ilmu yang bukan hasil pemikiran pribadi beliau, tapi ilmu yang bersambung kepada ilmunya Rasulullah SAW. Karena tidak akan ada ilmu yang manfaat kecuali ilmu yang bersambung kepada ilmunya Nabi Muhammad SAW. فأعظم عمل يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى وأفضل عبادة تقربه إلى الله وإلى حبيبه مصطفاه هو تعلم العلم النافع وتعليمه ابتغاء مرضات الله والدار الآخرة. هذا أفضل عمل عند الله سبحانه وتعالى. فلهذا كان العامل المخلص أفضل من 1000 عابد. لماذا كان هؤلاء العلماء كان لهم أجر العظيم؟ لأن نفعهم متعدي للخاص والعام. أما العابد ينفع نفسه، لكن العالم ينفع نفسه وينفع العباد. أفضل صدقة هي صدقة العلم. إنسان أعطاه 1,000,000 وهذا أعطاه فائدة في العلم، ما أفضل؟ فائدة العلم أفضل. لكن أهل الزمان عكسوا في بعض الأحيان، يفضلون عطاء الدنيا على عطاء الآخرة. فلو خيرت أحدهم بدعوة صالحة وبضعة من الأموال ناجزة لاختار المال الناجز على الدعوة الصالحة، عكس ما كان عليه السلف الصالح. يقولون رب دعوة خير من عطوة، لأنك بهذه الدعوة بتسعد في الدنيا وفي الأخرى، بل بتتعدى إلى أولادك من بعده وإلى ذريتك، بتكون ذرية صالحة. فلهذا كان يحرص السلف الصالح على طلب الدعاء من الصالحين وعلى تقريب أولادهم الصغار ليتبركوا بالصالحين وبآثار الصالحين، فيتباركون إذا كبروا ويسعدون بهم ويكون قرة عين لآبائهم في الدنيا وفي يوم القيامة. Amal yang paling agung yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah belajar ilmu yang manfaat serta mengajarkan dengan niat mencari ridha Allah dan pahala di akhirat. Karena itu satu orang yang alim yang mengamalkan ilmunya dan ikhlas di dalam belajar dan mengajarnya, ini lebih utama, lebih mulia di sisi Allah dibanding 1000 orang yang ahli ibadah. Satu alim lebih afdol dibanding 1000 orang yang ahli ibadah. Kenapa? Karena orang yang alim menyebarkan ilmunya itu manfaatnya tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga nular kepada orang lain. Sementara orang ahli ibadah, ibadahnya hanya manfaat untuk dirinya sendiri. Sodako paling utama adalah sodako ilmu. Kalau ada orang sodako uang 1 juta dibanding orang yang sodako 1 masalah dalam ilmu agama,
maka lebih afdol sodako satu masalah saja dalam ilmu agama. Kita menerima sodako harta 1 juta atau sodako ada orang ngasih tahu kita satu masalah ilmu agama, itu lebih berharga satu masalah ilmu agama tadi. Cuman di zaman ini sudah kebalik semuanya. Orang-orang lebih memilih pemberian dunia dibanding ilmu agama. Kalau orang sekarang disuruh milih, didoakan baik atau dikasih uang kontan, kebanyakan milih uang kontan. Tidak ada yang milih doa baik. Kebalikan dari orang-orang terdahulu, ulama salaf. Mereka mengatakan rubba da'wah khairun min atwah. Banyak dari doa itu lebih baik dibanding pemberian. Itu. Karena dengan doa seseorang itu, doa yang baik, seseorang bisa beruntung, bukan hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat. Bukan hanya dia, barokah doa itu juga akan nular kepada putra-putrinya, cucu-cucunya, keturunannya. Mereka akan menjadi orang-orang yang soleh, yang menjadi penyejuk hati orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu ulama salaf itu selalu berusaha untuk mendapatkan doa-doa yang baik dari orang-orang soleh dan mengajarkan putra-putrinya yang masih kecil agar selalu berusaha bertabarruk, mencari barokah dari orang-orang soleh, sehingga mereka, anak-anak mereka menjadi orang-orang yang menjadi sebab bahagia orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila huda falahu أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الدال على الخير كفاعله والله يحب غياث اللهفان. لهفان إنسان متعطش لعلم سيد الأكوان تغيثه وتعطيه من ذلك العطاء الجميل. الله يحب ذلك الشخص. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى يا موسى تعلم الخير وعلمه للناس فإني مؤنس قبور معلمي الناس الخير إلى يوم القيامة. ما شاء الله ما يستوحش في قبره أبدا معلم الناس. ليه؟ لأنه رحيم بالناس، ولأن هذه وظيفة سيد الناس محمد محبوب رب الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى قدر الرحمة بالناس يكون قربك من رب الناس وقربك من سيد الناس محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadis, kurang lebih artinya barang siapa menunjukkan orang, mengajak orang lain kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala setiap orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan petunjuk tersebut. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, kurang lebih artinya orang yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Dan Allah mencintai orang-orang yang menolong orang yang tidak berdaya, yang sedang kehausan. Ada orang kehausan ingin belajar ilmu agama, diajari. Orang yang mengajarinya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan selalu tenang di alam kuburnya, tidak pernah gelisah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, Allah berfirman, "Wahai Musa, belajarlah kebaikan kemudian ajarkan kebaikan itu kepada orang lain. Karena sesungguhnya aku akan menghibur orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain di dalam kuburnya sampai nanti hari kiamat." Sehingga di dalam kuburannya dia tidak akan pernah gelisah. Kenapa? Selama hidupnya dia rahmat kepada orang lain, mengajarkan ilmu yang merupakan tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu akan dekat kepada Allah, akan dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergantung sebesar apa rahmatnya kepada orang lain. أعز شيء للعالم وأغلى شيء عند طالب العلم هو وقته فلما ينفق وقته لنفع الناس فقد بذل لله سبحانه وتعالى وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا عزيز وقته
وهذا عزيز في قلبه المال، وهذا عزيز في قلبه العرض، حتى ينفق ما هو عزيز في قلبه ينال التقوى من الله سبحانه وتعالى. لما نزلت هذه الآية جاء سيدنا طلحة بن عبيد الله إلى رسول الله: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيرحاء، فقد خرجت فيها لله سبحانه وتعالى، جعلتها صدقة، اجعلها في من تشاء يا رسول الله. قال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اجعلها في أقاربك، اجعلها في أقاربك، لأنها صدقة وصلة. وجاء سيدنا زيد بن حارثة بفرس كان يحبه جدا، من أحسن الأفراس، فقال: يا رسول الله، هذا أحب شيء عندي أنا، هذا الفرس، اجعله في سبيل الله. جاب الفرس النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجاب سيدنا أسامة بن زيد وأركبه على الفرس: يا رسول الله، إنما أريد صدقة لله، أريد صدقة لله. قال: قد قبلت صدقتك، أنت بغيت صدقة؟ قد قبلت صدقتك. يعلمهم أن الصدقة في الأقربين يضاعف الأجر فيها، صدقة وصلة، كما قال السلف الصالح: ما أحد يعمل سقاية وأهل بيته ظماء، بس سقي خارج الناس وداخل الدار ظمآنين، أشبع داخل الدار، أعطي أقاربك، ثم إذا فاض شيء أخرج إلى خارج ذلك حتى تنال الفضل العظيم. فقد قال العظيم محمد: المتعدي بالصدقة كمانعها. ما معنى المتعدي؟ يصدق على البعيد والقريب أحوج، هذا كمانعها، وهذا يدل على عدم الإخلاص. والإخلاص هو أعز شيء يصعد من الأرض إلى السماء، هو الإخلاص، العمل المخلص لوجه الله سبحانه وتعالى، هذا أعز شيء، ويدرك به العبد المقام العظيم من رب العالمين. فالله يرزقنا وإياكم الإخلاص فيما نقول وفيما ننوي وفيما نعتقد وفي أحوالنا كلها، يجعله ويعلمنا ما جهلنا ويوفقنا العمل بما علمنا، ويرزقنا الإخلاص فيما عملنا وفيما علمنا، بجاه سيد المخلصين النبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Sesuatu yang paling berharga bagi orang alim, bagi para santri adalah waktunya. Ketika dia menggunakan waktunya untuk menyebarkan ilmu agar bermanfaat untuk orang lain, berarti dia telah memberikan sesuatu yang paling berharga untuknya dan akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai firman-Nya: lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan bisa mendapatkan albir kecuali kalian mau menginfakkan sebagian dari apa yang kalian cintai. Yang dicintai oleh setiap orang itu beda-beda. Sebagian orang yang paling dicintai adalah waktunya, sebagian orang lain lagi yang dicintai adalah hartanya. Karena itu kalau kepingin dapat pahala yang sempurna, infakkan sebagian dari apa yang paling kita cintai. Ketika ayat ini diturunkan, Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah langsung menghadap kepada Rasulullah SAW seraya mengatakan: wahai Rasulullah, harta yang paling aku cintai adalah biruha. Aku jadikan biruha ini sedekah lillahi ta'ala. Berikanlah kepada siapapun yang kau kehendaki, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah menyarankan, sedekahkanlah harta yang kamu cintai itu kepada kerabatmu. Ini adalah sedekah yang paling utama. Kenapa? Karena sedekah kepada kerabat ini adalah sedekah plus silaturahim. Sayyidina Zaid bin Harithah ini punya kuda yang sangat bagus, yang sangat dia sukai, yang sangat dia senangi. Setelah mendengar ayat ini, Sayyidina Zaid datang pada Rasulullah: ya Rasulullah, aku sedekahkan kudaku ini lillahi ta'ala. Tidak lama kemudian Rasulullah menaikkan Sayyidina Usamah, putra dari Sayyidina Zaid ini, dinaikkan ke atas kuda tadi. Sayyidina Zaid bingung: ya Rasulullah, kudaku ini aku sedekahkan lillahi ta'ala, kok diberikan kepada anakku? Sudah, sedekahnya diterima, sedekah kamu sudah diterima, mau ngapain lagi? Ini dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada sahabat agar mendahulukan kerabat di dalam sedekah. Kalau mau sedekah, dahulukan kerabat kita dulu, orang-orang terdekat kita,
baru kepada orang lain. Itu dikatakan, dan ini yang dilakukan oleh ulama salaf, dikatakan oleh ulama salaf ma'ahad ya'mal siqaya wa ahlu dhama. Jadi jangan ada orang yang ngasih minum kepada orang-orang yang lain, orang-orang jauh, padahal keluarganya sendiri kehausan. Jadi sedekah kepada kerabat dulu, kemudian kepada orang lain. Dengan begitu kita akan mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis dikatakan al muta'addi bis shadaqah kama ni'iha. Orang yang sedekah melampaui batas, artinya tidak menjaga urutan yang semestinya, ini sama seperti orang yang tidak sedekah. Sedekah melampaui batas, sedekah kepada orang jauh padahal yang dekat banyak yang membutuhkan. Jadi dahulukan yang dekat sebelum yang jauh. Ini orang yang sedekah kepada orang yang jauh sebelum kepada yang dekat, menunjukkan bahwa dia tidak ikhlas di dalam sedekahnya. Yang paling sulit untuk naik dari bumi ke atas langit ini adalah ikhlas. Kemudian beliau berdoa semoga kita semuanya dikaruniai ikhlas di dalam ucapan, perbuatan maupun i'tiqad kita, dan semoga kita diajari apa-apa yang tidak kita ketahui dan dibantu untuk mengamalkan ilmu yang kita ketahui, serta dikaruniai ikhlas di dalam beramal tersebut.